Hello, everyone. ¿Cómo están todos, hermanos? Now let us continue from the last time and then turn to Matthew chapter 3. Ahora continuaremos con Mateo capítulo 3. In Matthew chapter 3, 1, it says, In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at En hand. Mateo 3, 1 dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. In the Bible, the books of Matthew, Mark, Luke, and John are called the Gospels. Hermanos, en la Biblia los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le llama los evangelios. The Gospel is the story of Jesus Christ, who died for our sins and came to save us. Y el evangelio es precisamente la historia de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados But y the vino para truly interesting salvarnos. thing is, Pero algo realmente interesante es in que Matthew, Mark, and Luke, there is one common element they all share. los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen un punto en común. In the Gospel of Matthew, before Jesus Christ is born, John the Baptist comes slightly ahead En of him. Mateo, antes de que aparezca Jesucristo, aparece primero Juan el Bautista. Prophet Isaiah spake of John the Baptist, saying, El profeta Isaías habló acerca de Juan el Bautista. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. John is the one who prepares the way to come unto Jesus. Así que Juan fue el que vino a preparar el camino para Jesús. Therefore, in the Gospel of Matthew, before Jesus appears, Por eso en Mateo, antes de que Jesús aparezca, John comes first and begins his work. Juan aparece primero y comienza a obrar. Likewise, in the Gospel of Mark, John again comes before Jesus and works. En Marcos también Juan aparece primero antes que Jesús. This is also true in the Gospel of En Luke, Lucas igualmente. and also the likewise in the Gospel of Y en John. Juan también. John the Baptist came to make the way of the Lord straight and smooth. Juan el Bautista vino para enderezar y preparar el camino del Señor. The important thing is, how did John make the way straight and smooth for the Lord? Lo importante es cómo preparó ese camino. The theme that John cried out was, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. El mensaje central de Juan fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha Before acercado. the Jews met Jesus, Juan, antes de que los judíos se encontrasen con John Jesús, strongly awakened them to the fact that they were sinners and pointed it out clearly. les hacía ver y reconocer fuertemente que eran pecadores. What kind of a heart must people have before they meet Jesus? ¿Qué actitud necesita una persona antes de encontrarse con Jesús? First, one must realize that they are a sinner in order to seek Jesus. Primero debe reconocer que es pecador para poder buscar a Jesús. I have committed so many Oh, sins. tengo tantos pecados. If I die, I'll be Si muero, destroyed. debo ser condenado. That's why I need Jesus. Por eso necesito a Jesús. Some say, I've sinned a little. Pero algunos dicen, sí, he pecado. Who hasn't sinned? ¿Acaso hay alguien sin pecado? I'll just not sin from now on. Si dejo de pecar, vivo bien. Ahora en adelante estará bien. Such people are people who are not really in need Para of esa Jesus. persona, Jesús no es realmente necesario. I have far too many sins. Mis pecados son demasiado grandes. There is no way I can escape from these sins on my own. No tengo forma alguna de librarme de ellos. How can I have my sins washed away? ¿Cómo puedo limpiar este pecado? No matter what I do, I don't think I can break free from Por más sin. que lo intente, no podré librarme del pecado. I need someone to save me. Alguien debe venir a salvarme. Then perhaps I could be saved. Entonces tal vez pueda recibir la salvación. Otherwise, I'm lost. Si no, estoy perdido. A person with that kind of a heart La persona que tiene ese corazón is someone truly ready to receive salvation and grace before Jesus. es alguien verdaderamente preparado para recibir salvación y la gracia delante de Jesús. But people do not think that way. Pero la mayoría de la gente no piensa así. Yeah, I've sinned, Sí, he pecado, but everybody has sinned. pero ¿quién no peca? At least I'm not as wicked as that person over there. Al menos no soy tan malo como aquel. Yeah, I know I've sinned, Es cierto que he pecado, but I haven't committed any terrible sin. pero no he cometido pecados tan grandes. Yeah, I've done evil,
he hecho el mal, but I haven't done anything vile or disgusting. pero no los pecados más viles. Such people are still trusting in themselves and therefore cannot receive the grace of Jesus. Hermanos, tales personas todavía confían en sí mismas, por eso no pueden recibir la Before gracia de Jesus Jesús. came, John the Baptist came first. Antes de que Jesús viniera, apareció primero Juan el Bautista. What John did was to awaken us to the fact that we are only evil sinners who cannot escape from sins on our own. ¿Y cuál fue la obra de Juan? Hacer que las personas reconocieran que eran pecadores que no podían librarse por sí mismos. When I look at myself, Cuando me miro a mí mismo, before Jesus came into my heart, antes de que Jesús viniera a mi John the corazón, Baptist first came to my heart. primero vino Juan el Bautista a mi He made me corazón. realize how filthy a sinner I was. Él me hizo darme cuenta cuán sucio pecador For era a yo. long time, I did not think I had committed such a great sin. Hasta cierto momento no pensaba que hubiera cometido And grandes before I met pecados. Jesus, I thought I was good and kind. Pensaba que había vivido una vida relativamente buena y decente. One day, God did work in my heart like that of John the Baptist. Pero un día Dios obró en mi corazón como Juan el Bautista. Everything I did began to turn into failure. Todas mis obras empezaron a volverse un fracaso. From a young age, I greatly wrestled over my soul. Desde joven me preocupaba mucho por mi alma. I tried really hard to not sin. Me esforzaba en no pecar. I tried everything I could to get forgiveness of sin. Probé todo tipo de medios para recibir el perdón de los pecados. I thought one day, there's no hope for me. Llegué a pensar, no, yo no puedo. Without Jesus now, I am headed for hell. Sin Jesús no tengo otra opción que ir al I infierno. was the same me, Era el mismo yo, but when I looked at myself with my own eyes without pero al God, mirar solo con mis propios ojos sin la guía de Dios, I used to always think that I'm a good me person. consideraba siempre una buena I persona. never committed terrible sins like him. No hice pecados tan malos como ese hombre. Yes, I've sinned a little, Es cierto que he pecado un poco, but it was only because of circumstances. That's why I lied. pero solo he mentido en ciertas situaciones I inevitables. always justified the sins I committed. Justificaba todos los pecados que cometía. I couldn't help it at that time. Es que no había otra opción. I tried hard to not sin, Aunque en realidad me esforzaba para no and pecar, unavoidably, I did commit a sin here decía and que solo there, eran unos pecados pequeños e but they weren't inevitables. that big of a sin. Y pensaba, no es algo tan grave. I went to church and did many good works, Hice muchas cosas buenas en la iglesia. and I did this and that and this and Hice that. esto y aquello. I was in the Sunday school and the church choir. Serví en la escuela dominical y en el coro. I didn't have money and did not give a lot of No tenía offering, dinero, así que no podía ofrendar mucho, but still in my own ways I gave pero aún offering. así ofrecí lo que pude. To a certain point, that was the kind of heart that I had. Por un tiempo tuve ese tipo de corazón. Yet I never missed a Sunday service for a whole year, Pero el hecho de no haber faltado ni una sola vez al culto and I attended dominical almost every early morning service. y el haber asistido casi todas las oraciones de la These things madrugada, made me feel that even though I was a sinner, I was a decent sinner. esas cosas me hacían sentir que aunque era un pecador Even though I was aceptable. a sinner, I was a decent sinner. Como era un pecador, pero pecador aceptable, I felt in my heart that I would not be destroyed or go to hell. pensaba en mi corazón que no iría a la condenación ni al infierno. I thought I was not such an evil Creía que person. no era una persona tan mala. But in 1962, I failed in everything. Pero en 1962 todo lo que hice fracasó. At that time, I felt that God lent me his eyes, Creo que en ese momento Dios me prestó sus ojos. and for the first time, I was able to see myself Y por primera accurately. vez pude verme a mí mismo tal como era. I realized how vain all my previous thoughts had Me di been. cuenta de cuán vanos eran todos mis In pensamientos. 1962, I truly realized that I was a filthy sinner. En ese año, 1962, entendí que yo era un verdadero I was pecador. more fake than Me di cuenta anyone, que era más sucio que cualquiera, and I knew I was a wicked and a un hombre filthy man. malvado y corrupto. I realized that without Jesus, I was just a filthy person who could go to hell. Comprendí que sin Jesús no podía evitar ir al I infierno. realized that no matter what I did with my own effort, I could not wash away even a speck of sin. Me di cuenta que por más que hiciera con mi esfuerzo no podía limpiar el All that I pecado. had done about sin was meaningless, and I had to Todo lo give que up. había hecho para borrar mis pecados no tenía sentido y debía renunciar a ello. Looking back now, Ahora que lo pienso, I believe that at that time, God sent John the Baptist first into my heart before Dios, Jesus. antes de que Jesús viniera a mi corazón, envió primero a Juan el Bautista. John the Baptist revealed the sins of my heart one by one. Juan expuso uno por uno todos los pecados que había en mi corazón. He showed me that I was unclean and Me unrighteous. mostró que no era ni limpio ni bueno. At that time, I was a man who could only go to hell.
Entonces comprendí que era un hombre destinado al infierno, By doing good works, I was sinking deeper and deeper into y que aunque sin. intentara hacer el bien, solo me hundía más en el pecado. Every evening, I gathered with my friends to play cards and have fun and steal. Cada tarde me reunía con amigos para jugar cartas, Oh, I divertirnos y shouldn't robar. go there. Pensaba, no debo ir allí. The next morning at the early morning prayer, I begged the Lord to forgive me of those sins. De todos modos, cada mañana oraba pidiendo perdón por mis I pecados. have no true friends. I shouldn't go there. I'm going to sin No again. debo ir para allá con mis amigos, voy a volver a I pecar. tried hard not to be there, Trataba de no ir, but I found myself there again. pero al final me encontraba allí de And because nuevo. of sin, I was in conflict and agony. Y vivía con conflicto y dolor a causa del Then pecado. God, like John the Baptist, showed me I cannot save myself with my own power. I'm a sinner destined for destruction. Entonces Dios, como Juan el Bautista, me hizo comprender, no puedo salvarme con mi fuerza, soy un At that pecador. time, I deeply needed Jesus in my heart. En ese momento comprendí profundamente que necesitaba a No Jesús. matter what I do, I cannot wash away my No sin. importa lo que haga, no puedo limpiar mis pecados. There is no other way but Jesus. No hay otro camino fuera de Jesús. It was then that I began to look unto Jesus. Entonces empecé a mirar a Jesús. Today, many people, while living a life of faith, Hoy en día muchas personas en su vida de fe they look at themselves and are satisfied with their own goodness, their own righteousness, their own efforts. se miran a sí mismas y satisfacen con sus buenas obras, su justicia I y have sus done esfuerzos. such good. Yo he hecho tal obra buena. I work so hard. He sido fiel de esta I manera. gave offering. He ofrendado. I serve the Lord with all my heart. He servido al Señor con I sinceridad. am fine. Por eso estoy bien. I have good spiritual life. Soy una persona de fe. Many people are deceived by Satan this way. Así es como Satanás engaña a muchas personas. So for those who say, I have lived good, kind, and faithful, Por eso a los que dicen, he vivido bien, fiel y recto. with my own righteousness, I could only be destroyed. I could only be cursed. The one who made them realize that was John the Baptist. Juan el Bautista tiene que mostrarles que con su justicia no pueden ir al cielo si no están destinados a la Before maldición. Jesus Christ came, John the Baptist came first and began to point out the hidden sins of the people of Israel. Antes de que viniera Jesucristo, Juan vino primero y empezó a señalar los pecados escondidos del pueblo de Israel. O generation of vipers, Generación de víboras. who hath warned you to flee from the wrath to come? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yes, they were a brood of vipers who deserved wrath, Sí, ellos eran generaciones de víboras merecedores de la ira. and there was no one to tell them to flee from that wrath. Y nadie antes les había hablado de escapar de esa ira. But John the Baptist came and began to expose their hidden sins and rebuke them strongly. Entonces Juan vino y comenzó a señalar sus pecados ocultos y a And reprenderlos by John fuertemente. doing this, they began to realize their sins. De esta manera Juan hizo que empezaran a reconocer sus Ah, pecados. I am a dirty, filthy sinner. Oh, soy realmente un pecador inmundo. How can I get out from sin? ¿Cómo podré librarme de este pecado? I cannot through my good deeds, for I have already Por más sinned. que me esfuerce, no puedo porque ya he pecado. Keeping the law cannot get my sins forgiven. Por guardar la ley no puedo recibir el perdón de los Trying to be pecados. sincere will not get my sins forgiven. No es por tratar de ser sincero que eso se resuelve. Such a person begins to struggle, suffer, and be distressed because of sin. Entonces esa persona comienza a conflictuarse y sufrir Up por el until pecado. now, they try to obtain salvation by their own zeal, hard work, and effort instead of Jesus. Hasta ahora había intentado alcanzar la salvación con su propia fidelidad y esfuerzo, no con Jesús. But when John the Baptist comes to our heart, Pero cuando Juan el Bautista vino a nuestro our corazón, eyes are opened. nuestros ojos se I abren. realize that no matter how many good works I do for God, Por más buenas obras que haga, with those good works I cannot wash away even a speck of sin. con ellas no puedo limpiar ni un poco del pecado. No matter how hard I serve, Por más fiel y esforzado que my sea, hard work cannot save me. esa fidelidad no puede salvarme. Even though I kept the law so diligently, Por más que haya guardado la the ley, law cannot wash away my sins. no puedo lavar mis pecados con la ley. Then I am headed for hell. Entonces no me queda I más am que ir al destined for infierno. destruction. Estoy destinado a la I perdición. deserve to be cursed. Merezco la maldición. That's where John the Baptist leads our hearts Juan del to. Bautista lleva nuestro corazón hasta ese punto. When you first begin your life of spiritual life,
Hermanos, cuando los creyentes empiezan su vida de At fe, first, people think if I do good works, be faithful, keep the law, tithe, and attend worship, my faith will prosper and grow. piensan que hacen buenas obras, son fieles y se guardan la ley, dan diezmo, su fe crecerá y madurarán. Even today, there are many people who think like Aún this. hoy hay muchas personas que piensan They are así. deceived by Satan. Eso es ser engañado por Satanás. There is no way our sins can be washed and us be made holy that way. De ninguna manera así se puede limpiar el pecado ni llegar a ser santo. And thus, while doing so, we realize that, with this, I cannot make it. Por eso, después de intentarlo de esa forma, llegamos a darnos cuenta, I'm a con eso sinner no and I'm an puedo. evil descendant of Adam. Soy un pecador, un descendiente de Adán corrompido. We come to realize that with my efforts, hard work, or faithfulness, I cannot even wash away one speck of sin. Y con mi esfuerzo, con mi fervor, con mi fidelidad, no puedo limpiar ni la punta de un pecado. When John the Baptist comes into our hearts before Jesus, he makes us realize this. Cuando Juan el Bautista viene primero a nuestro corazón antes que Jesús, Él nos hace despertar y Then we reconocer. begin to look elsewhere than ourselves for the way to receive the forgiveness of sins. Entonces empiezo a buscar fuera de mí mismo la manera de recibir el perdón de los pecados. Right then, we can meet Jesus Christ. Y en ese momento, cuando nos encontramos con Jesucristo, Yes, there is none but Jesus who can wash away my sin. sí, el único que puede lavar mis pecados es Jesús. We can begin to look to Jesus. Entonces fijan su mirada en Jesús. Jesus was born in Bethlehem, Jesús nació en Belén, fled to Egypt, huyó a Egipto lived in y Nazareth, después vivió en Nazaret. and when he was 30 years old, Cuando tenía alrededor de 30 años, until then he worked as a carpenter with his father Joseph. había trabajado con su padre José como carpintero, One day Jesus ceased to be a carpenter pero un día Jesús dejó el oficio del for the sake carpintero of the gospel of God. para predicar el evangelio de He Dios. began his ministry. Comenzó su ministerio. He called the disciples at the Sea of Galilee. Llamó a los discípulos juntos al mar de He went Galilea. about with the disciples preaching the word of God. Con ellos recorría predicando la palabra de Dios. He went through Jerusalem, Judea, Galilee, zealously preaching the gospel. Fue por Jerusalén, Judea y Galilea predicando con fervor el evangelio. People began to envy him and hate him. Por eso recibió envidia y odio por parte de One day, ellos. Jesus bore the cross and went up toward Calvary. Un día Jesús cargó la cruz y subió hacia el monte And there Calvario. on Calvary's cross, he was nailed. Y allí en el monte Calvario fue clavado en la What did cruz. Jesus say to the Jews at that time? ¿Y qué dijo Jesús delante de los judíos en ese It is momento? finished. Consumado es. Jesus finished all of his work. Jesús cumplió toda la obra que debía What realizar. was the purpose that he came? ¿Cuál fue el propósito por el cual Él It vino? was to deliver and to save us from our sins. Fue para librarnos del pecado y salvarnos. Therefore, Jesus was nailed to the cross to take away our sins. Jesús fue crucificado para llevar a cabo la obra de perdonar nuestros pecados. In the past, I was self-centered, trying to receive the forgiveness of sins and live spiritual life. Antes, cuando yo trataba de recibir perdón de pecados y vivir la vida What came espiritual, up in my heart was only I tithed, I did good deeds, I kept the law. solo me venían a la mente cosas como dar diezmos, hacer buenas obras y guardar la ley. I came to realize that my tithing and serving and hard work and keeping the commandments, that these things could not lighten the load of sin whatsoever. Pero entendí que aunque diera diezmos, sirviera y guardara la ley, nada de esto podría aligerar mis pecados. Even though I had done many good works until now, He hecho muchas obras buenas hasta ahora, it was of no use to get my sins forgiven. pero ninguna de ellas sirvió para perdonar mis pecados. Even though I kept many of the commandments, Yo guardé mucho la ley, it was of no help even washing away a speck of my sin. pero no me ayuda ni en lo más mínimo a limpiar mis maldades. Even though I worked hard before Pero no me God, ayuda ni en lo más mínimo a that limpiar could mis not even pecados. wash away one speck of my sin. Pero eso tampoco puede limpiar ni un poco de mis I pecados. discovered there was absolutely no condition in me to cleanse my sin. Descubrí que en mí no había ninguna condición para limpiar mis pecados. And I came to give up on all that I was trying to do in my heart. Y llegué a abandonar en mi corazón todos mis propios intentos. Right then, we get to look at Jesus Christ. En ese momento, cuando empezamos a mirar a Jesús. Because I am unable. Sí, como yo no puedo, That's why Jesus Christ was crucified for my sins. Jesús fue crucificado por mis pecados. God laid my sins upon Jesus. Dios puso mis pecados sobre Jesús. The death Jesus died being crucified, La muerte de Jesús en la cruz
It was in my place. It was the death I should have received. Fue la muerte que yo debía recibir The por mis death pecados. he died on the cross was the same as my death. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz es igual a mi muerte. If I was crucified for my sin and bore the punishment for all my sins, Si yo hubiera muerto en la cruz por mis pecados y recibido that todo el means all my castigo, sins are forgiven. ¿acaso no estaría ya limpio de mis Even though I pecados? didn't do anything at all, Sí, aunque yo no había hecho when nada, Jesus was nailed to the cross and died for our sins, cuando Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados, it washed away all my sins. Él borró todos mis On the pecados. cross, he took away all my sins. En la cruz quitó todos mis pecados. On the cross, he bore the punishment for every one of my sins, not leaving behind even one speck of my sins. Y allí completamente sin dejar ni la punta cargó con todo mi pecado y lo Then through the limpió. cross, my sins are forgiven and I can enter heaven. Entonces por la cruz puedo recibir perdón de pecados y ir al reino de los cielos. My hands, my eyes, which once looked at myself, now turn to the cross. And I was looking to the cross. Y mis ojos que me miraban a mí se volvieron hacia la cruz de Jesús. The moment I looked at the cross, En el momento en que miré la cruz, my sins were finished over there. entendí, tus pecados terminaron All the allí. punishment for my sin was received. Todo el castigo por tus pecados fue pagado. The curse for all my sins have been received. Todos mis pecados recibieron la maldición de Dios. So when I read the Bible from then on, Entonces, al leer la Biblia it was después de so esto, wondrous. I saw verses I didn't see before. es sorprendente. Empiezo a ver cosas que antes no veía. In Hebrews chapter 10, verse En 10, Hebreos 10:10 dice, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de We Jesucristo, are sanctified. hecha una vez para siempre. The scripture says we are Ah, sanctified. aquí la Biblia dice que ya somos santos. Not because I didn't sin and live the No holy porque life, ya haya dejado de pecar o haya vivido santamente, but because Jesus offered his body once, I am sino holy. porque Jesús ofreció su cuerpo una vez para siempre, soy santo. Jesus offered himself once. Cuando Jesús ofreció una sola vez, He died once and for all and washed my sins con as esa white as única snow. muerte, todos mis pecados fueron lavados completamente. Therefore I am sanctified. Por eso he sido hecho santo. I am sanctified not of my effort, it is through Jesus. Mi santidad no está en mis esfuerzos, sino en Jesús. John the Baptist showed me that my good and efforts, that it will not work, it fails, and put me into the path to look at Jesus Christ. Juan el Bautista, al señalar mis pecados y mostrar que yo no podía hacer nada, abrió el camino para mirar a Jesús. When that work of John the Baptist came in my Cuando esa heart, obra de Juan entró en mi corazón, I came to clearly realize that doing good, being faithful, offering, and serving were all pointless before God. comprendí claramente que todas mis buenas obras, fidelidad, ofrendas y servicios eran inútiles para salvarme. The only way to receive forgiveness of sin and enter El heaven, único camino para recibir el perdón de pecados y entrar en el reino de los cielos, unless I go through the death of Jesus Christ on the cross, I can never have the assurance of forgiveness. es la muerte de Jesús en la cruz. Sin pasar por ella, jamás tendré seguridad del perdón. Because at that cross where Jesus was crucified, he bore all the punishment for my sin. Porque en Cristo crucificado yo ya recibí todo el castigo de mis pecados. If his death on the cross becomes mine, Si la muerte de la cruz se vuelve mía, then no matter what sin I've committed, it was already punished and fully washed at the cross. entonces cualquier pecado que yo he cometido ya fue castigado en la cruz y ha sido borrado. That's why I'm sanctified. Ah, por eso yo soy santo. Therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. By the blood of Jesus, we have the boldness to come before God. Es por la sangre de Jesús que recibimos la valentía para acercarnos a Dios. Jesus did not die on the cross to wash away our sins partially, but perfectly on the La cross. muerte de Jesús en la cruz no limpió nuestros pecados de manera superficial, sino que los limpió Now I am perfectamente. holy. Ahora soy santo. Now I am righteous. Ahora soy justo. All sins are finished. Todos mis pecados han terminado. Jesus was crucified and my body is now as white Por as la snow. cruz de Jesús Hashi. mi ser ha sido blanqueado como la nieve. Jesus was crucified and I am now as white as snow. Esa fe vino a mi corazón. Therefore, by believing in the blood of Christ, we are freed from sin.
Por eso, al creer en la sangre de Jesucristo, obtenemos libertad del When pecado. John the Baptist comes to us, Cuando Juan el Bautista viene a nuestro he shows interior, us that doing good, being upright, being honest, and keeping the law cannot save us, and he points out the nos sin. muestra que aunque hagamos buenas obras, vivamos justamente y guardemos la ley, es imposible por nosotros y Él nos muestra nuestro Now pecado. those who hear the preaching of John the Baptist Así que las personas que escuchaban la predicación de Juan el realize no Bautista matter how much good I do, it cannot wash away my sin. llegaban a reconocer, por más obras buenas que haga, no puedo lavar mis Even if I pecados. keep all the law, I break one, I have broken Por them más que all. guarde la ley, si fallo en un punto, es como si hubiera It quebrantado makes us toda. throw away our own goodness and our own righteousness. Así abandonan su propia bondad y su propia But justicia. some people Pero había algunos still believe that they can go to heaven through their good works. que seguían creyendo que entrarían al cielo por las buenas obras que habían hecho. There's this person who was imprisoned for 12 years for believing in Jesus. Conocí a un hombre que creyó en Jesús y estuvo 12 años en prisión. He was relying on the fact that he was in prison for 12 years. Él confiaba en haber pasado 12 años en la cárcel. I spoke to him. Yo le dije a él, It's not because you did that you'll enter heaven. usted no irá al cielo por haber hecho eso. The Bible says our works cannot save us. La Biblia dice que por obras no podemos ser salvos. But do you know what he said to me? ¿Saben lo que él me respondió? Pastor, Pastor, have you truly been to prison? yo realmente estuve en la Do you cárcel. think I suffered alone when I was in prison? ¿Cree usted que solo yo sufrí en prisión? My wife had to live like a beggar. Mi esposa vivió casi como una mendiga. My children grew up eating fruit peelings. Y mis hijos crecieron recogiendo y comiendo cáscaras de fruta. And you're telling me I cannot go to heaven? Y aún así me dice que no puedo entrar By al any cielo. goodness or righteousness of our own, we cannot go to heaven. Ninguna bondad ni justicia de las que hagamos There puede is only llevarnos one al way to cielo. heaven. Hay un solo camino para entrar al reino de los cielos. It is the cross of Jesus Christ. Es delante de la cruz de So Jesucristo. you must count all your good works as dung Por eso deben considerar todas sus buenas obras como estiércol. and look to the cross of Jesus who was crucified for all your sins. Y mirar únicamente a la cruz de Jesús, quien cargó con todos nuestros pecados. What cleanses us Lo que nos limpia is not our efforts, no son nuestros esfuerzos, but it is the cross that was punished for all our sins. sino la cruz donde todo nuestro pecado fue castigado. Therefore, by the blood of Jesus Christ, we come boldly before God. Por eso es únicamente por la sangre de Jesucristo que podemos acercarnos I a had Dios. done many good works, Yo hice muchas buenas obras, but those works only hindered me from entering heaven. pero en lugar de ayudarme a entrar al cielo, solo fueron un On the obstáculo. contrary, the sins I committed helped lead me to the way of heaven. En cambio, mis pecados fueron los que me llevaron a la cruz y a entrar al Now, cielo. through Jesus, all my sins are washed and I can come boldly before God. Ahora, gracias a Jesús, todos mis pecados han sido lavados y puedo ir con valentía delante de Dios. Thank you. Gracias. I'll see you next time. Nos vemos la próxima Please vez. take care, everyone. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Many times I heard, if I believe in Jesus Christ, I'd be saved. But I felt this overwhelming sense of condemnation in my heart, and it was because of sin. No matter how much I tried, I could not get rid of sin. I tried repenting, and it never worked. But through Pastor Oksu Park's book, I learned that Jesus Christ washed away all of my sins. And through his book, I was able to become free from sin by taking the focus off of myself and putting the focus on what Jesus Christ did for me at the cross. I'm so thankful for the words that I've read here in Pastor Oksu Park's book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.